My name is Maria Pusparini Daikotak, class level 1 PPNA, Dati Biology. I will bring your material on basic biology. Basic biology. Definition: biology or life science is the study of life and living organisms, including their structure, function, growth, evolution, distribution, and taxonomy. Biology generally recognizes the cell as the basis unit of life, genus as the basic unit of inheritance, and evolution as the mechanism that drives the creation of new species. Moreover, organisms are believed to serve by consuming and converting energy and by regulation their internal state to keep them stable and vital. Dasar biologi. Pengertian biologi atau ilmu hayati adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomi. Biologi umumnya mengakui sel sebagai satuan dasar pewarisan dan evolusi sebagai mekanisme yang mendorong terciptanya spesies baru. Selain itu, organisme diyakini bertahan dengan mengkonsumsi dan mengubah energi serta dengan meregulasi keadaan dalamnya agar tetap stabil dan vital. History. The term biology comes from the Greek word bios, meaning life, and the suffix logia, which means science. Although modern biology is a relatively recent development, the related sciences have been studied from the past. Biology began to develop rapidly after Antoine van Leeuwenhoek improved his microscope. Thanks to him, spermatozoa, bacteria, infusoria, and various other kinds of microscopic life were discovered. Sejarah. Istilah biologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani. Artinya ilmu. Walaupun biologi modern merupakan perkembangan yang relatif baru, ilmu yang terkait sudah dipelajari dari masa lampau. Biologi mulai berkembang pesat setelah Antoine van Leeuwenhoek memperbaiki mikroskopnya. Berkatnya, spermatozoa, bakteri, infusoria, dan berbagai macam kehidupan mikroskopik lain berhasil ditemukan. Cell biology. Cell biology is the study of cell, both their meaning and the organelles in cell and their function. The body of a living organism is composed of cells. If the living organism has only one cell, including unicellular organisms such as yeast, protozoa, and bacteria. Organisms that are composed of many cells are known as multicellular organisms. For example, humans, animals, and plants. The cell is the small unit of life and has a different shape and size depending on place and function of the tissue it is composed of. The cell was first discovered by Robert Hooke in 1665. Biologi sel. Biologi sel adalah ilmu yang mempelajari sel, baik pengertiannya maupun organela yang ada di dalam sel serta fungsinya. Tubuh organisme hidup tersusun oleh sel. Apabila organisme hidup tersebut hanya memiliki satu sel, termasuk organisme uniseluler, seperti yeast, protozoa, dan bakteri. Organisme yang tersusun dari banyak sel dikenal istilah organisme multiseluler. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda tergantung tempat dan fungsi dari jaringan yang disusunnya. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Advanced cell in Latin is cellula, which means small room. Cell biology is also called cytology, from Greek kytos, container, is the study of cell, one of the branches of biology. Things that are studied in cell biology include the physiological properties of cells, such as the structure and organelle present in cell, the environment and cell interaction,
the cell life cycle, cell division, and cell function to cell death. Lanjutan. Sel dalam bahasa Latin adalah cellula yang artinya bilik kecil. Biologi sel disebut juga sitologi dari bahasa Yunani, kitos. Wadah adalah ilmu yang mempelajari sel, salah satu dari cabang-cabang biologi. Hal yang dipelajari dalam biologi sel mencakup sifat-sifat fisiologis sel seperti struktur dan organel yang terdapat di dalam sel, lingkungan dan interaksi sel, daur hidup sel, pembelahan sel, dan fungsi sel hingga kematian sel. Process in cell biology. Protein movement. Protein are synthesized by ribosome in the cytoplasm. This process is also known as protein translation or protein biosynthesis. Several types of protein, for example protein that will be attached to the cell membrane protein, are transported to the endoplasmic reticulum during the process of synthesis and the further process in the Golgi apparatus. From the Golgi apparatus, membrane protein can move to the plasma membrane, cell membrane, to other subcellular compartment. Proses-proses dalam biologi sel. Pergerakan protein. Protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma. Proses tersebut juga dikenal sebagai translasi protein atau biosintesis protein. Beberapa jenis protein, misalnya protein yang akan digabungkan kepada membran sel protein membran, ditransport ke retikulum endoplasma selama proses sintesisnya dan kemudian diproses lebih lanjut di badan Golgi. Dari badan Golgi, protein membran dapat bergerak membran plasma atau membran sel. Thank you.